khulmung yafaro tai sinoro phaimanjak phaijak sini hasteni mantri sini borom gonang sar Bishwakitu Debbarma nobo hambai yafaro tai sini honorable chairman TTAD sini borom gonang sar Boboranjan Riyang nobo khulmung tai hamjamung yafaro tai sini former chairman sini sar Jagadish Debbarma nobo hambai te khulmung yafaro tai former CM sini borom gonang sar Purno Chandra Jamatia nobo khulmung yafaro tai sini honorable MLA sini borom gonang sar Ranjit Debbarma honorable MLA sini borom gonang sar Biswajit Koloi tai sini honorable former EM sini borom gonang sar Robindra Debbarma te former EM sini borom gonang sar Komal Koloi nobo khulumung te hambai yafaro tai oro phaimanjak phaijak sini Tripura hasteni sini law secretary nobo hambai yafaro tai sini TTAD sini honorable CEO nobo hambai te khulumung yafaro tai oro phaimanjak phainai joto Tripura hasteni joto lukurok nobo hambai te khulumung tai ani colleague joto MDC rok jara phaimanjak phainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai sini joto je community head rok nobo ang hambai te khulumung yafaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini phaimanjak phaijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff rok nobo hambai yafaro tai sini joto media ni adong bukjik rok nobo hambai yafaro omono tini sini overtaking complete ingkha sini CM ni tai sini masa borom gonang honorable executive member sini borom gonang CK Jamatia sahib nibo tini overtaking ka bonobo hambai yafaro tai khaka ham yafaro omono thansani phanbai Triprasani phanbai je Tripura motha party no taisa bishas khai rohmani taisa sungno chongui rohore TTAD siu taisa asur lombagi joto Tripura hasteni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro kaungi nongni phanbai si omo sombobunga tini o jaga taisa haino hai tini second time ni bagi asuknani Tripura motha party taisa দ্বিতীয় বার যে asuk thani nongni sauji da tong nongni phan tong ebong bishesh koira oro sini ha bubagrani tebo phan bubagrani chaita mungbai bubagrani nahar mungbai Tripura thansani phanbai bubagrano uklukti phanruman bisingtini tini sing oro ma asu taisa omon bubagrana hambai yafaro bubagrani sori haimyang tongkisa omon bo treatment thangja Mumbai borom manjak phaina musungbo tini manjak phaimalia omon sing joto bini bagi haino hai dei lainai bin bagi suri lainai karon ki bono sing kaham kai susto kai tonggaise sini thinang sini bobisot jing sasangnai Tripura sani thinang jing sasangnai omono bini leadership ni bisingtino sing samuma khainai tabugo administration nobo CM hisabe samaima tongmani yagulo ani samai omono tongnai Tripura sa lukurong bagai kubui kai samung khlainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung khlaijangnai tongmani sing khlainai thanai 5 বছর অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে কাহামকে যতবে কথালাই আন যত কলিগ্রবে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রক তংনাই অকরা জাগরা রক তংনাই সিনি এমএলএ যে অকরা রক তংনাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক তংনাই তাই যত এমডিসি এমএলএ রবাই যত বে কথালাই ন সং ও তাকলাইনি 2026 নি টিটিএডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তেব কুচিং খাইনাই চিং সাসা খাইনাই এবং অমন সময়ব তংনাই জনগণ Triprasani গানা সুখে দুঃখে বুসাই তংনানি আপদে বিপদে বুসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে Tripura সাম চইনা চিং সাসা খাইনানি অমন সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু গে সিনি এডুকেশন sini sikkawo sini health tai sini tuyo tai omoni ya golo kubang ma sing already planning sablai jak bubagra bai
जे ओ ताकले 5 बोसोर तम खलायजांनाय नांनाय जों अलरेडि म बुबाग्रा बे प्लेनिं जाबलायजाक बबो सामुंनो जों खलायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडि जे प्लेनिं दंमोनी अलरेडि जाबलायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बसकां सालो चाइतोगि आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो मुसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों ओ ताकले 5 बोसोर सामुं खायनो थाङै दं अमनो ताहकते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रक जत सिक्लारनो जत बुमार नमनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रक अरो तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अरो हायनो हाय लगी रुफाय मगे आं जे सीएम नि बार जामामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उमदि लगी रुफाय मगे नंनो पाइपलाय हामजामु तै चिबा याफरो तै आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबाग्रनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिक्लानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो तैसे एमडीसी स्लामै ताबुक तेबो आसुक थाय कतरो जे सीएम पद आसुरुम बगे बुबाग्रनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनी जत्तो तिप्रासा आमसाइनि लुकुरगनो जत्तो तिप्रासारनो आं पाइपलायनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनी दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जत्तनो हामबाय गुबैके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ ककनो साइनो आनी थाइजथाइनि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरं गुनांनो ताइ थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजाक दङ जत्तनो चाइ थांना बगे आं कयनाय हामबाय हामबाय बरं गुनांनो ताबुक चिनि बुसकांगो थाइजा थानि ककनारगन चिनि टीटीडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कयनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the Chief Executive Member and the Executive Member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTDC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you, Khulumka. बेले बेले किनो हामबाय बरं गुनांनो फादि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय चिनि अ पान्दानो मोजांनो बगे नेशनल एंथम रोजाबुं जों खोनालायनाय जोंनो अ रोजाबुंनो TTDC नि folk music college ni student rok resapnai borong loge जों bo logirinai jotono no basawi kisa logirinan bage ang koyo जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हाँ